No niin. Karlakki antaa tulta korvaa. Too hot. Hot. I think I could sort you out. But I need some infernal iron and a lot of luck. Me ollaan täällä kaupungissa hierottu kaupungissa, kylässä, mikä tää nyt olikaan, niin kauppoja kovasti. Karlakki on saanut vähän uutta vaatetta päälle. Ja sitten täältä löytyy Seppä, joka olisi sitä mieltä, että se voisi vähän Karlakin konetta tuunata. Mistäs me löydetään Infernal Ironia? As a matter of fact, I think I might. I've sensed some in the area. It has a pull to it. Absolutely magnetic. Once you know what you're looking for, I can show you where I'd look. As a matter of fact, I think we'll look for some iron. Mutta sitä ennen mä vielä katsoin, että onko sillä jotain myytävää. Certainly. Me vedettiin unet täällä taas. Täällä ei tule jotain. Täällä tuli se... Kukas se nyt oli? Ville. Ville emäntä, joo. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil, and a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers, and you're getting them out. Will, your playmates wasting precious time. Älä kutsu mua playmateiksi. Priorities fixed. Clause Z, section 13. Should promised soul refuse abeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy. Mä en tiedä, pukaako mun grafiikat jotenkin vai istuuko se tossa nuotiossa? Sillä on vähän tommonen liekehtivä olemus. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Okei. Kädet puhkaa ja tarjouskilpailu. And what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. Mitä sinä siellä panikoit? Trust me. Will relaxes, and your connection fades. Mizora will rescue this asset and you will release Ville. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Intimidation history performance. Mä haluatko, että mä kaivan taas kitara esiin? Chant a series pseudo. Ei sulla ole antaa mitään apuja. Ei, mä kattelen tätä Tokmannia, tässä ei näy nopaheit. Äänet kuuluu. Ai, riittääkö? Riittää, just. You actually think you hold the winning hand? No totta kai. Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soul bearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. Tata. Ei, nyt se ei sanonut sitä. Joo, kokeillaan uudestaan mennä nukkumaan vai haluuko Ville jutella? Missä se Ville on? Tuolla. Astarioni haluaisi jutella. Missä Ville on?
Mitäs jos mä vaan menen tosta go to bed ja menen silti nukkumaan? Niin. Tässä yön aikana vielä voi tapahtua. Tokmanni ei turhia Kyllähän juttuja täällä ole. jotain. The voice of the absolute is strong here and getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. Sillä lyhyt hame. Vai mikä toi on? Mulla on täällä lyhyt mies. No, onko se joku... You took an unexpected route here. You did a Hyvinkin brave lyhyt. thing, saving those people in the grove. Halflingi. Not everyone would have helped. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. My transformation. Yes, but the orders are oddly erratic, as if the Absolute cannot make up its mind. Stub johtaa I niukasti. don't fully understand. In any case, the Absolute knows you carry me with you now. It wants to retrieve me. Secrets. I am the only one who can resist the Absolute's influence. Hence its fear of me, its desperation. Unfortunately, that also means it is dedicating more and more resources to my retrieval. The task ahead is monumental. But we're all that stands between victory for the Absolute and freedom for all. This is not just about you and I anymore. It has become far bigger than us. You must infiltrate Siellä on syvälliset Moonrise Towers, keskustelut menossa. discover the secrets On. of the Absolute, and put an end to it. So we can finally be free. Now I must rest. And you must carry on. Do not let my efforts be in vain. Joo, nukutaas nytte. Mut mun mielestä me lähdetään sille Karlakille sitä rautaa ettiin tästä kun me palataan. Eiks niin? Niin ja jutellaan nyt sieltä valoseudulta. Vähän niitä muitakin joo. Kai. Hypätääs tosta nyt Leave-kämppi. Ketäs täällä olisi juteltavaa? Mennäänkö me täältä sisältä Joo. ainakin? Tossa nyt on toi Jaheira ainakin. Don't wander far. Please, be welcome. Have a drink. Have a drink. To your very good health. Kato se. Medicine. Chuck the wine. Bottoms up. Mitä sä teet? Äijä kiskoo huivia siellä. Ei, kun mä oon Well, jostain over a syystä century tolla... old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. Tulitytöllä. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Kyllähän se vähän meitä muuttaa.
Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Totta kai siellä voit meihin luottaa. Good. Because I'll cross your heart myself if you break it. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldurs Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. General Gadrick Thorm. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. Muistaaksä He was a Sharan Kederikki? once. Took to building an army of Kederik. dark justiciars beneath this Se on hyvä, very kun village. nää lisää aina näitä. Tämäkin pitää muistaa, että se on Sharrania, druidia, vaikka mitä. Justikaari. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on Anteeksi, destroying haukututtaa Baldurs välillä. Gate. Raskas viikonloppu I on put ollut. an arrow Pelannut through his eye paljon. myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. What do you have in mind? You can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible. Joo, emme sinne Moonrise Toweriin kyllä vielä pitkään aikaan päästä. Meillä on tässä näitä sivutehtäviä ihan selkeästi vielä. Together we assault his tower and put a final end to this blight. Kaikki luutitaan, mikä irti lähtee. Mitä? Without a cure Joo. for your infection, your days are numbered too. Yet you selflessly offer to spend them fighting alongside us. I like you. I promise I will do everything I can to make sure you survive this. Any cure starts with understanding the disease. Mä heitin ensin Whatever suksessi. magic Gadrick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. You're not our only secret weapon. Isobel, a faithful cleric of Seluna, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Mennään seuraavalle. Folk hero, from one hero to another. Mä sain inspire. Mä sain vähän expaa. Jatketaan jutteluita. Rafael. Mä en muista missä me ollaan tähän törmätty. My dear, nothing is coincidence. Mortals trifle themselves with free Muistaaksä? will, as if It's the the betters have devil. not molded Ai every niin, tää on se... potential path ahead. Niin. No offense Niin meant, of olikin. course. I'm sure everyone in Last Light thinks they could have changed things. They're not the only ones ripe for temptation, you know. My last contract here fed me for decades. At times I wonder if some other fiend swapped out your tongue with that of an ox. I never surrender knowledge for free, but one good turn deserves another, does it not? To repay you for the souls sent my way, I offer a taste of the truth. Ketherick Thorm, proud father, Vielä pitää man luuttia. of faith.
utter fool. Meillä on hyvin jaettu tää. Minä juttelen ja siellä vaan taustalla kuuluu, kun Sarana tänä nirskahtaa arkuissa. Possibly benefit from such a massacre. If you want to know more, I could work the exchange of such precious knowledge into the terms of your future deal. But the time for quibbling over clauses and contracts hasn't quite arrived. You'll be limping back to me soon enough. For now, I'm afraid you've already made me late for a meeting with another client. I'll see you soon. Sinne pärähti se pois. Joo. Kenes kanssa vielä voisi jutella? He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Flaming Fist Let's not give up on him yet. I don't suppose you found a way into the towers? Not yet. I trust you will do everything you can to free the Duke. But in case you don't find a way, I'll be heading to Baldurs Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send Taas some tulee of them lisää to aid nimiä. in the Lord fight against Gortash. Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives, except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketheric throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again. God's willing. God's willing. Joo. Täällä mahdollisesti olisi kuule luutsittavaa ja jotain, mutta jutellaan vähän Karlakin kanssa. So Gortash is a lord now. Onko silläkin asia? No kun se pomo on nyt sitten se Kortasi ollut, se on myynyt Karlakin. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. Karlakki otti vähän enää siitä. The city. Baldurs Gate. Home. I can almost taste it, you know. Not even Gortash can spoil that. Eiks me nyt voitais lähteä jo etsiä sitä metallia ton Karlakki rintapanssariin? Eiks se, mitäs se onnistus itse asiassa, jos mä painan käydään tuolla yläkerrassa mua kiinnostaa se questi. Mihin se on tullut? Aha, siellä tallennettiin. Our Hellion's Heart. Damon can upgrade Calder's Heart if we bring him Infernal Iron. Find Infernal Iron. Show on map. Tuolla olisi Infernal Ironia meille tarjolla. Jos katsot tätä Last Lightia, niin tuolla yläkerrassa on toi Seek Protection
from the shadows. Get help from cleric Isobel. No niin. Lefa ja Tuti. Baldurs Gate 3. Laatukontenttia laatuyleisölle. Vähäiselle laatuyleisölle. Me vedetään nyt semmonen pieni save-skammi. Me ollaan kokeiltu pelaa tätä vähän eteenpäin. Nyt me otetaan pari seiviä taaksepäin. Ja lähdetään Karlakin Soldier. Onko se nyt sitten sydän vai moottori, mikä sillä on sisällä? Let's hope Damon is as good as he seems. Infernal engine. I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Miten mä pääsen tästä pois? Eikö meillä ole soulcoineja? It's just that if we should happen Mulla on upon itse them, I asiassa can yksi use them soulcoin. in battle to Mullakin fire taitaa up olla my pari. engine. Evil's evil, but it can be put to good use. Sometimes. Maybe. Right? Sepä se oli varma. Joo, lähdetään tänne. Hellion's Heart, Find Infernal Iron. Mitä kautta me sinne päästään? Meidän täytyy lähteä takaisinpäin tonne, eiks niin? Tonne vai onko sulla parempia reittejä? Mä kävisin ton Isopelli-keskustelu ensin. No mut mitäs jos siinä käy samalla lailla kuin viimeksikin, että ei käy, kun keskustelet silleen niinku kiltisti. Silkkisesti. Silkkihampain, selvä. Niin sä meinaat, että me saatais siltä se laitti. Okei. No mennään juttelee kuule Isopellille. Elikkäs tänne me mennään silloin vissiin, eikös mennäkin? No, yläkerta. Mä en tiedä mikä tässä on se mestaritaktiikka, mutta kaikki käy. Eikä, ja siis ei me olla vissiin mitään kauhean kovia taktikkoja oltu ikinä. Joo, mestareita ollaan. Tässä Isopelli täällä sytyttelee, vapettaa. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Myself and Our Lady are doing what we can to hold the line. I hear you and your tadpole will be our offense. Mä luin jotain, että will be our office. Hetkonen. Yet, able to walk among cultists. It's almost too good to be true. Mitä siellä taustalla kuuluu? But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing. Pöllikö se siellä taas tavaraa? Eikä sisusta. Jahir sent you to beg a protection spell of her favorite cleric. Eikä se ole pöllimistä, jos ei ole punaisen. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow curse, which will get you closer to the towers.
it won't be enough to protect you against the areas Kauhea meininki siellä taustalla. Where the curse is strongest. This lantern should, though. Super secret tactics. Thank you. Anything else I should know? Ketherick is a frightening man, but you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Shadowheart inspiroitu. Mistä se inspat sai? Sun keskusteluista. Okei. Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. No niin. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. Eli me pelataan tätä seuraavina viikonloppuna toiseen kertaan, koska ensimmäisellä kerralla me valittiin vähän huonosti. I say we follow the winged freak. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick alive. Kokeillaanko vähän Brobetta. Jaha. Pannaan tuolta vähän bonusta. Aika vähän. Sillä on kato toi hiusraja vähän Joo. enemmän otsassa kuin Tokmannin. Its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Viimeksi me taidettiin olla hiljaa ja kävi vähän huonosti, vai otettiinko suoraan toi 3, mutta Paladinin pitää olla aina Paladini. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Look at my wings. Go, Isabel. Pieni mietintätaukio. Oho, meinas kaatuu koko. Melkoiset välähdykset tuli. Nyt meillä luultavasti tulee kunnon matsi. Kaatu! Oikeesti. Heitti mut pois sieltä. Connection to the server has timed out. Me kokeillaan päästä uudestaan tonne. No niin, nyt me ollaan taas tässä. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. Kaatuminen olikin nettiongelma. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Jäikö meiltä yksi vaihtoehto? We have to fight our way. Vastasiks mä silleen? Se on kuule nyt höyrynen töhinä tulossa. Moon Maiden, guide my hand. Oho, melkoinen patukka. Tulee Markus nimittäin pannuun niin, että törisee. Näköjään isopelliäkin tulee. Jaha. Täris. Joo. Tästä tulee pitkä ja haasteinen taistelu, niin me vedetään se ihan offline. Juodaan tosta vähän kuule energiajuomaa, syödään toffeita ja väännetään pahiksia turpiin. Meillä on täällä uusi osallistuja, Verres. Sano oink oink. Kenen päälle sä sillä hyökkäät? Sen Winged Horrorin päälle vai? Possun rymistys.
Possibly knocking them prone. En mä voi, koska lähtee toi naapuri emäntäkin. Lähteekö? Tää pyörit siinä kuin mikäkin. Nyt sä jotain farttia vissiin yrität siinä niinku virittää. 25%. Lyöks se mua, jos mä liikun tuohon? Ei lyö. 5. Meidän piti suojella tätä tyttöä. Ei suojeltu. Olisiko meidän pitänyt jotenkin viedä se siitä pois? Oltaisko me niinku pystytty laittaa se taskuun ja silleen? Se on tuurista kiinni, että miten ne läissyt menee perille ja... Käykö tässä taas sillä lailla, että noista tulee... No. Nyt me ei enää voida varmaan loadailla, nyt meidän on pakko. ai. God spare us. Ketherick was planning our demise all along. Listen closely, for there's very little time. Even if last light falls, your mission does not change. You must find Ketherick Thorm. And you must kill him. As impossible as that task sounds, there must be a way to break the spell that makes him invincible. There are secrets in this ancient waste hidden from... But hark. Something stirs. Rähämä. Kyllä tässä kävi taas sillä, että se jää nyt kuule se sydän korjaamatta. Se käy uudestaan samalla lailla, että nää rupee muuttuu nää kyläläiset. It's happening. Voi They kekkuli! will be taken by the shadows. Only by the grace of Isabel's spell will we be spared the same fate. We cannot hesitate. Not even for those we knew. Those we cared for. They're no longer who they were. Still your hearts and steady your hands. To battle! To battle! Me sanotaan tässä kohtaa, että Lefa ja Tuti seuraavaan jaksoon.